अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना मेज़बान हूर बख्श हमारी हाज़िर खिदमत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मैंगल फार्म में और ज़र्रात मलीर जो किसी ज़माने में ज़र्रात के हवाले से मशहूर था, अब वो ज़र्रात आहिस्ता आहिस्ता तबाही के दायरे पर पहुँच चुका है। और इस शोबे से वाबस्ता जो लोग हैं, जो काम करते हैं, जो ज़मींदार हैं, और इस वक्त इनकी क्या मुश्किलात हैं ज़र्रात में, जो मुख्तलिफ़ बीमारियां भी पपीते की अगर फसल हम देखें इस वक्त लग भी गया है और उसमें बीमारियां भी आ गई हैं। और इसके अलावा जो दूसरी फसल है उसमें से जो हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल है उसमें कितनी नुकसानात हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में इस शोबे में अगर गवर्नमेंट तवज्जो दे तो मज़ीद बेहतरी की तरफ लाया जा सकता है। इस वक्त हम मैंगल फार्म पर मौजूद हैं। मैंगल फार्म के रूह रवां कबीर जान ब्रोई के पास हम इससे पहले भी गाहे बगा आते रहते हैं। इनके पास आज जो है जो ज़राअत का है, इस वक्त पपीते का फसल है। कबीर भाई ने कहा था कि ये फसल लगते ही ख़राब हो रहा है, तो हम इनसे पूछेंगे कि इसकी क्या वजूहात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। आप हमेशा आए हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहे हैं। हमारी हर जो भी मसले हैं, ख़ास तौर पे ज़राअत के हवाले से आपने हमेशा इसको भरपूर लोगों के सामने चलाया और उनको दिखाया। और यहाँ पर जो है मलीर की ज़राअत, मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान की पहले तो हमारी क्या है महशियत है ज़राअत से। दुनिया में जो हम पहचाने जाते हैं ज़राअत से। अगर आपका ज़राअत मैं समझता हूँ कि नाकाम है या कि फ़ेल हो रहा है तो समझो पूरे मुल्क का सारा तिजारत उसी के ऊपर है, ज़राअत के हवाले से। दरअसल ये जो आप बता रहे हैं पपीता है, ये रमज़ानों से पहले 1 मंथ तकरीबन 1.5 मंथ पहले ज़राअत ये अपना पपीता लगाया था। आज नहीं भी नहीं तो 5-6 महीने हो गए। अभी आप देख रहे हैं कि इसमें कई बीमारियां आ गई हैं। जैसे ये अभी आप ये सर ऐसा है कि ये बिल्कुल ही नीचे से खोखला, जैसे दीमक नहीं खाता वो बीमारी, ये बिल्कुल ही आपको देख रहे हैं। ऊपर से दरख्त आपका भरपूर, नीचे से बिल्कुल ही वो खोखला हो रहा है। जाओ कैमरामैन से गुजारिश है कि दिखाया, ये तो बिल्कुल उसमें आ गया, ये नीचे से ज़मीन का जो जड़ खा गया दीमक की तरह। अभी ये जो है इसको बोलते हैं हम मूड़ा। मूड़ा, हाँ मूड़ा अपने जो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं आप, पत्ता जो ये बंद हो जाता है बिल्कुल नीचे वाला जो है। अगर चाहिए माल भी बनता है तो ये हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। जैसे जैसे मूड़े में आएगा, सूरज की जो तपिश होती है, देखें अल्लाह पाक का निज़ाम है। अगर चाहे पत्ते हैं तो इससे बड़ी उनकी सेफ्टी है। पत्ते जब वो मूड़े में आ जाते हैं तो सूरज की तपिश उनको डायरेक्ट शुआएँ लगती हैं, जिसकी वजह से वो यहीं पर जल के ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कोई हमारे को ना गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ दिया जाता है, न कि हमारी कोई दाद रसाई है। और यहाँ पर मैं समझता हूँ मदीर तो माशाल्लाह दूसरे शहरों के निस्बत, जैसे ठट्टा हो गया, नवाबशाह, सांगड़, दूसरे इलाके, उधर फिर भी उन लोगों में ज़मींदारों में इत्तेहाद है। यहाँ मैं समझता हूँ कि कोई इत्तेहाद नहीं है, कोई एक दूसरे से बिल्कुल ही ऐसा है कि कोई एक दूसरे को इस चीज़ में न पहचानते हैं, न कि जानते हैं, न कि एक दूसरे की हम आके एक दूसरे से पूछें, भाई मशवरा दें, एक दूसरे को दें। न कोई डॉक्टर है यहाँ पर, न कि गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ है। आप देख रहे हैं यूरिया खाद, वो तो मुसलसल ही आपको पता है कि मिल नहीं रही। वो जो भी है अभी, अगर चाहे वो 1800 गवर्नमेंट का रेट है, वो चला रहे हैं 2800-2700 रुपये। अगर चाहे उनको बोलो तो कहते ख़त्म हो गए। जब वही रेट पे आप लेंगे, कभी 3000 भी कर देते हैं, कभी 2800, जो उनका दिल करे। मिसाल उनके अपनों कोई चेक एंड बैलेंस वाला नहीं है यहाँ पर, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं समझता हूँ कानून हमारा जो यहाँ पर है, जो उनके पीछे संभालने वाले हैं, वो भी सो रहे हैं या कि गहरी नींद में, जिसकी वजह से वो बिल्कुल अपनी मनमानी चला रहे हैं। अगर उसी रेट पे जो वो दुकानदार बोल रहा है तो वो अपने गोदाम से लाके आपको देंगे। अगर आप बोलते हैं कि नहीं भाई रेट जो गवर्नमेंट का कहते हैं हमारे पास ख़त्म हो गया है, हमारे को पीछे से ही जो आ रहा है महंगा आ रहा है, नहीं तो आप उसी दुकान से ले जहाँ से आपको सस्ता भी। बंदा बोले तो किसको बोले, एक होती है गवर्नमेंट। मतलब ये खाद की बात आप कर रहे हैं, और हाइब्रिड बीजों का आपने जिक्र। हाइब्रिड बीज के बाद आते हैं तो हाइब्रिड बीज दरअसल क्या है कि हमारे अपने जो हैं टंडो मोहम्मद खान यूनिवर्सिटी है मेरे ख्याल से, जो हमारे पास टंडो जाम माजरत के साथ टंडो जाम, जो वहाँ पर हमारे अपने बीज आज तक हमने नहीं देखा कि उधर से कोई आया हो या यहाँ या दूसरी तरफ के एक ये बीज आप लें, आप सैंपल इस्तेमाल। ये सारे जो है कारखाने लगाए हुए लाहौर में, जो ठगों ने यही बीज इन्हीं को पॉलिश करके और रंग वगैरह लगा के उसको कारामत करके वो देते हैं। वो हाइब्रिड का ऐसा होता है कि उसके अंदर ऐसा मिसाला लगाया होता है जो एक मरतबा इस्तेमाल हो जाता है, दोबारा नहीं होता। हाइब्रिड वो बीज ही नहीं है। पहले होते थे हमारे देसी बीज होते थे, चाहे पपीता हो, चाहे मेथी हो, चाहे करेला बीज, हर चीज़ के हमारे अपने बीज रखे जाते थे। फिर जब लोगों को शौक़ आया इनकी जो पैदावार
پیداوار ہے لیکن ذائقہ ہی نہیں ہے ان میں, نہ کہ کھانے جیسا ہے نہ کہ کچھ. وہ اس ٹائم میں تو ہم لوگوں نے وہ ابھی اوریجنل بیج بند ہو گئے ہیں. سر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا کیا ہے, انڈیا سے بیج زیادہ لنک تھا, وہاں سے آتا تھا ہائیبریڈ بیج. شروع سے ہم یہی سنتے آتے انڈیا جب ہمارا دشمن ملک ہے وہ کیسے چاہے گا کہ پاکستان کی زراعت بہتر ہوئے. میں تو سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو کہ اپنی زراعت کو, اپنے زمینداروں کو زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ تعاون کریں, ان کو ریلیف دیں کہ دشمن ملک کو بھی پتہ لگے کہ یہاں بھی گورنمنٹ جاگ رہی ہے. ان کا تو مقصد پورا ہو گیا جب دیکھ رہے ہیں کہ وہ زراعت میں دن بہ دن پیچھے ہو رہے ہیں. ایک کاٹن کا آپ کو خود پتہ ہے کہ ایک ٹائم میں تھا کہ ہم پورے دنیا میں مانا جاتا تھا کہ سب سے زیادہ کاٹن کرنے والا پیداوار پاکستان. ابھی وہ ہے کہ ہم گنتی میں رہ گئے ہیں. کیا ہے کہ دراصل وہی بات آ جاتی ہے. ابھی اس سے پہلے آپ نے جو فصل لگاتے تھے اور اب جو کریلے کا فصل ہے اس میں بھی کوئی مسئلہ آ رہا ہے؟ سر کریلے کا بھی یہ 4-5 سال سے جو مسلسل اس میں بھی یہ بیج کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ خرابی آ رہی تھی. ابھی دراصل یہ ہے کہ اس سال تھوڑا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کریلا دانہ دانہ ہو رہا ہے. لیکن پھر وہی بات, یہ 2-4 دن پہلے جو ہے گرمی آئی تھی, گرمی کی وجہ سے کیوں یہ ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے ول ہوتی ہے. ول جیسے کہ گرمی ہوتی ہے, زمین کی گرمائش ہوتی ہے, جیسے اس کو گرمی لگتی ہے تو سوکھنا جب ہو جاتا ہے. وہ پھر رہ گئی بات اخراجات. ابھی آپ اللہ کو حاضر ناظر کر کے میں کہتا ہوں کہ یہ ٹکڑا آپ دیکھ رہے ہیں کم سے کم بھی 4 سے 5 لاکھ روپے اس پہ ایٹ اے ٹائم ابھی یہ جو ہے 1.5 ایکڑ کا ہے, اس پہ خرچ آ گیا ہے. ابھی جیسے یہ موڑے کی بیماری ہے 1.5 ایکڑ میں 5 لاکھ روپے خرچ لگ بھگ بالکل تیار ہوتے وقت کتنا آ جائے تیار ہوتے ہوئے تو اللہ مالک کے بس اللہ پوری کرنے والا ہے. باقی لازمی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو چاہیے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کرے زمینداروں کے ساتھ. جو بھی ایسے 2 نمبر بیج دے رہے ہیں یا کہ جو بھی ہے ان کو سختی سے ان کو پکڑ کے گرفتار کریں. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ خود سب سے پہلے خود ہی یہ چیزیں بنائے, اپنی عوام کو دے تو سب سے بہتر ہے. زمینداری بھی آباد ہوگی, زمیندار بھی آباد ہوگا, زراعت بھی اٹھے گی تو معیشت بھی اٹھے گی, ملک بھی ہمارا ترقی کرے گا. باقی یہاں ہم لوگوں کو لاوارث چھوڑ دیا ہے, نہ کوئی ریلیف ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے, کوئی نہیں ہے. جو بھی آتا ہے کہتا دوائی آپ یہ استعمال کریں انشاءاللہ ہو جائے گا. وہ اپنی دکانداری چمکا رہے ہیں, پھر اس کے بعد وہ دوائی استعمال کیا ہے وہ اس کے بعد وہ دوسری دے دیں گے, دوسرے تیسری. مثال وہ ابھی تک تجربے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اور زیادہ ایک تو یہ دکانداروں نے ڈبو دیا ہے. خدا را ان کے ساتھ سختی سے ان کا نوٹس لیں. یہ جو 2 نمبر دوائیاں ہیں ان کو بند کی جائے اور زمینداروں کو جتنا ہو سکے ان کے ساتھ تعاون کریں, ان کو جتنا ہو سکے گورنمنٹ ریلیف دے کہ لوگوں کا جذبہ بڑھے اس چیز میں کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین. یہ تھے کبیر جان بروہی مینگل فارم ملیر کے زمیندار, جن کی باتیں آپ نے سنی. ان کا یہی کہنا ہے کہ زراعت وہ شعبہ ہے جو پاکستان کا اہم شعبہ سمجھا جانے والا. اس وقت تباہی کے دہانے پر, ویسے بھی ملیر میں تو یوں دیکھا جائے تو وہ پہلے جو زراعت تھا وہ اس طرح نہیں ہے. چند ایسے جگہ ہیں جہاں پر اب بھی زمینداری کیا جا رہا ہے, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر اس طرف پراپر توجہ دے تو ہم مزید ترقی کر سکتے ہیں, ورنہ دل برداشتہ ہو کر لوگ اپنی زمینیں بیچ کر یہاں پر بلڈر آئیں گے, اور پھر اپنا ظاہر جو ماحولیات کا جو رونا ہے وہ مزید بڑھ جائے گا. ان کی باتوں پر مزید گورنمنٹ کو توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے. اس وقت کے لیے میزبان اوربخش مری کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.